واحد من احسن les exemples اللي يفسر الريكورسيفيتي هي la fonction f de n c'est la somme de i égale à 0 ولا 1 de i اللي هو 1 plus 2 plus n moins 1 plus n. يعني كان ناخذوا exemple f de 5 هي 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 اللي هي égal 15. أول طريقة باش نحل المشكل هذا سهلة برشا. هذه somme d'une suite arithmétique. يعني f de n هي nombre de termes اللي هو n moins 1 plus 1 dernier terme moins premier terme plus 1 fois dernier terme اللي هو n plus premier terme sur 2. donc كنحي واحد وواحد باش تقعد لنا n plus 1 fois n sur 2. donc le pseudocode de la fonction هذيا c'est tout simplement fonction f نعطيوها n comme paramètre juste باش تعمل لنا retourner n fois n plus 1 sur 2 ومن بعد bien sûr fin fonction. نتعداو توا للكود. دونك اول حاجه نعملوها هي الديفينيسيون تاع الفونكسيون تاعنا. دونك عندنا اون فونكسيون ترجع ان انتيي اسمها f وتاخذ كوم انبوت ان انتيي اخر اسمه n. دونك جوست اون فا ابليكي البسودو كود اللي كنا نكتبو فيه. دونك كيما قلنا return n fois n plus 1 sur 2 point virgule hop. دونك لهنا جوست باش نعملو print f pourcentage d f de 5. هاكا ما عادش نستعمل في السي اوت خاطر برشا عباد قالوا لي نحنا نخدمو بالسي وراهي السي اوت مش موجوده في السي. دونك جماعه السي بلس بلس راهي هذه هي بيدها السي اوت f de 5. خلينا ناخذو بخاطر جماعه السي. دونك توا رانيو البروبليم تاعنا. دونك اوب f de 5 égale à 15. دونك كنحطو لهنا مثلا f de 7 اللي هي باش تجينا 28. دونك اوب 28. الطريقة الثانية باش نحلو البروبليم هذايا هو نستعملو tout simplement une boucle. donc fonction f de n initialement عنا un entier اسمه somme الفالور نتاعو صفر. باش نعملو بوكل pour i de 1 jusqu'à n اللي هو عطاهولنا en paramètre avec un pas égal à 1. tout simplement باش نعملو somme égale somme القديمة plus la valeur de i. donc لهنا ما قعدت كان باش نعملو fin pour نعملو retourner somme اللي حسبناها ومن بعد نعملو fin fonction. donc هذا البسودو كود نتاع لا فيرسيون itérative. تعداو توا للكود. توا باش نعملو لا فيرسيون itérative تاع الفونكسيون هذايا. دونك initialement عندنا un entier اسمه somme égale 0. donc initialement somme فارغة. من بعد باش نعملو boucle for. donc int i باش يمشي بالصفر ولا من الواحد كيف خاطر صفر بلس اي حاجة يقعد العدد هذاك. لازمنا نوصلو للان. دونك soit inférieur ou égal à n soit inférieur strictement à n plus 1 كيف كيما تحبوا نتوما. والبا نتاعنا هي 1. دونك i plus plus. دونك لهنا tout simplement السوم نتاعنا plus
égale I. Bien sûr, الكتيبة هذيا هي بيدها السوم égale somme plus I. دونك في الآخر مقعد كان باش نرجعو السوم هذيك. دونك نرنيو الكود نتاعنا. دونك اوب رجعنا 28. توا نتعداو للفيرسيون ريكورسيف اللي عاملين على خاطرها الفيديو هذايا. اول خطوه هي انه نلقاو لا فونكسيون اف دو ان اون فونكسيون دو روحها. اش معناها؟ اذا هذه الاف دو ان يجي نشوفها مع بعضنا اف دو ان موان 1. دونك هي تو سامبلومون لا سوم من واحد 2 حتى اللي نخلطو للان موان 1. دونك لهنا نلاحظوا اللي البارتي هذه من الان حتى للان موان 1 هي اف دو ان موان 1. دونك الغولاسيون اللي نلوجوا عليها لقيناها سي. الغولاسيون هي اف دو ان ايجال ان بلس اف دو ان موان 1. دونك خلطنا للوبجيكتيف نتاعنا انه كتبنا اف دو ان اون فونكسيون دو روحها. الخطوه الثانيه انه نلقاو ما يسمى بالبيز كيز. فما شكون زاد يسميها لا كونديسيون داغي. دونك كان نجيو نشوفوا اول سوم واللي هي اسهل سوم هي لا سوم اف دو ان. دونك اذا نشوفوا الاف دو ان باش نلقاوها هي لا سوم دونك دو اي ايغال 1 جوسكا 1 دو اي اللي هي ريالمون 1. فينالمون خرجنا اف دو ان ايغال ان بلس اف دو ان موان 1 وقت اللي ان ستريكتومون اكبر من الواحد، وخرجنا ب اف دو 1 ايغال 1 بور ان ايغال 1. دونك مقعد كان بور ترادوير اللي نحكيو فيه توا في فونكسيون. دونك كالعاده عندنا لا فونكسيون اف اللي تاخو ان انتيي ان en paramètre. Donc tout simplement si n égale 1, retournez 1. هذا ما جبتوش من مخي، قلنا وقت اللي n égale 1 on va retourner 1. Donc sinon توا sinon هذه bien sûr هي on dirait si n supérieur strictement 1. Donc هذه كيفها كيف si n strictement supérieur à 1. Là, on va retourner fonction heavy. Donc n plus f de n moins 1. تظهر لكم بيزار شويه مش فسر لكم بقى شنو اللي قاعد يصير. دونك لهنا مقعد كان fin si et fin الفونكسيون تاعنا. دونك باش نعمل ترادكسيون كيما البسودو كود اللي كتبناه. دونك if n égale 1 return 1 else return n plus f de n moins 1. دونك نعاودو نرانيو الكود نتاعنا كيف العادة رجعنا 28.